Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pagpagawas sa mga baboy gikan sa dakbayan sa Sugbo, gibantayan batok sa African Swine Fever. Kasong graft batok ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ug laing 5 labot sa anomalusong garbage contracts gibasura. Tungod sa kakuwang sa permit ug mga reklamo, laing unom ka mga negosyo sa syudad sa Mandaue gipasira. Vendor nga shabu ang baligya nadakpan sa buy-bust operation. Dulan 4 milyones ka pesos nga balor sa shabu na sakmi. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, paggawas sa mga baboy gikan sa dakbayan sa Sugbo, lakip sa gibantayan karon sa LGU aron makapanalipdan sa African Swine Fever. Samtang gitataw usab sa Department of Agriculture dinhi sa Region 7 nga kontrolado pa ang pagpagawas sa bakuna batok sa maong sakit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala nangumpiyansa ang Cebu City Government karong hugot na ang pagbantay batok African Swine Fever. Usa sa mga lagdang gipatuman, ubos sa Executive Order No. 86 ni Mayor Nestor Archival ang paggawas sa mga baboy gikan sa dakbayan. Matod sa mayor nga gilikayan nila ang posibleng contamination sa mga baboy ngadto sa ubang mga ASF infected areas. Ilabi na nga hugot ng gidid-an sud sa 45 ka adlaw ang pagpasulod sa mga baboy gikan sa mga dapit nga naay kaso sa makamatay nga kagaw. We don't really know nga naay nakasud nga gikan sa mga areas where na ang ASF. Nakaron simbako ang ilang mga hagsan sudiri takda na nga to niya mo gawas padulong sa ubang lugar, right? So, well, of course, kung yung sad ka makakontaminate. Itahasan nila ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga mangunay sa pagpatuman sa mga biosecurity measures sa palibot, lakip na ang monitoring sa mga namaligya og baboy. Samtang giklaro sa Department of Agriculture 7 nga kontrolado pa ang pagpagawas sa mga bakuna batok African Swine Fever. Ngin pagkutlo sa balita, padayon ang pagtuon sa gihimong ASF vaccine sa Vietnam nga buot paliton sa gobyerno sa Pilipinas. Matod ni ZM Voltaire Amper sa DA7 nga wala pay lisensya gikan sa Food and Drug Administration ang maong ASF vaccine. Usa sa mga rekisitos nga gipangayo mao ang resulta sa mga clinical study may tungod sa kaepektibo sa maong bakuna ngadto sa mga buhing baboy. Ilabi na ang mamahimong epekto sa lawas sa higayong maturukan sa ASF vaccine. Tungkol sa gisabit nga data from the trial, after administration sa vaccine, ang antibody nga ma-form sa lawas sa baboy mo decline pag abot niya og 5 months. So meaning kung ang anay atong hatagan og bakuna kay para ang atong concept na ang antibody sa anay mapasa unta sa vaccine para safe na pud ang mga vaccine nga i-grow, dili siya makita, wala siya napasa. Sa higayong magkabato na og lisensya gikan sa FDA, may mo nang pahimuslan sa mga mamuhiay og baboy ang ASF nga mapalit ngadto sa kamerkaduhan. Gian Navarro, CCTN News. Gipabot sa Department of Health dinhi sa Region 7 ang dulan usa ka milyon ka mga tableta o kapin 32,000
ka mga botilya sa antiretroviral drug ning buwan sa Hulyo. Matod sa Department of Health nga gamiton ang tableta nga TLD isip kabahin sa therapy ngadto sa mga tao nga dunay diagnosis sa human immunodeficiency virus kun HIV sa rehiyon. Kabahin lang kini sa kapin 455,000 ka mga botilya sa TLD tablets nga nadawat gikan sa ulohang buhatan sa Department of Health. Mipasalig ang DOH nga padayunon ang paghatod sa mga gikinahanglang tambal ngadto sa mga persons living with HIV aron mapadayon ang ilang medication. Nasayran nga nahuman ang unang hugna sa mga muabot nga antiretroviral drug dinhi sa nasod sa sunod simana. Gilusad sa Kapitolyo ang tabang sa pabaskog feeding program aron pakanon ang tanan nga mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan sa lalawigan sa Sugbo. Unang gipahimuslan ang mga estudyante sa Jose Chuna Jo Elementary School sa Barangay Kambuhawi, lungsod sa Balamban. Ang mao nga province-wide school feeding program nakig-alayon usab ang Kapitolyo ug ang Department of Education aron pakanon og masustansyadong pamahaw ang mga tinun-an. Gigastuhan kini sa Kapitolyo og 140 milyones ka pesos alang sa pagpatuman sa feeding program. Puros mga ready-to-eat meals ang gipanghatag ngadto sa mga tinun-an og una kining ipatuman sud sa 120 ka adlaw dungan sa pagsubay usab sa timbang sa kahimtang sa panglawas sa matag tinun-an. Gibasura sa Sandigang Bayan ang kasong graft batok sa kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ug laing 5 ka mga tawo gumikan sa anomalya sa garbage contracts sa syudad. Kini human nga gidismiss ang mao nga anti-graft court sa tinguha kun ang tinguha sa prosecution nga banhawon ang kaso batok sa kanhi mayor. Matod sa resolusyon sa Sandigang Bayan niadtong July 16, gitugutan nila ang mosyon ni Rama nga ibasura ang tulo ka mga kriminal nga kaso batok niya gumikan sa kakuwang sa merito. Gilibkat usab sa Sandigang Bayan ang whole departure orders batok sa kanhi mayor o gipagawas na ang mga bill bans nga ilang giduso. Gimugatan sa 7th Division sa Sandigang Bayan nga napakyas ang mga prosecutors sa pagbatuod sa maong pasangil aron adunay criminal liability ang kanhi mayor. Pagbaton og klaro nga priority lane alang sa mga idaran o mga PWD sa matag buhatan og establishmento gihingusgan ni Konsehal John Alcober. Alang niya, hugot nga pagpatuman sa balaod bahin niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Pinagi sa privilege speech ngadto sa konseho, gisaysay ni Cebu City Councilor Pastor John Alcober ang giingong optional lang nga pagbaton og priority lane ngadto sa mga senior citizens, PWD ug ubang anaa sa vulnerable sector sa matag transaksyon. Gipadangat ni Alcober kinsang chairperson sa Committee on Senior Citizens ngadto sa konseho ang mga sumbong sa idran bahin sa kakuwang sa mong priority lane ngadto sa pipila ka mga establishmento, tindahan ug ubang buhatan. Kini bisan pa man sa hugot nga pagpatuman sa mga balaod sama lang sa Expanded Senior Citizens Act of 2010, Magna Carta for PWDs ug uban pa. Sumapa niya nga dili sa kamatang sa pribilehiyo ang pagbaton og buwag nga linya alang sa mga idaran ug uban pa. Kung dili, igo lang nga gipahugot ang pagpatuman sa kasamtangang mga balaod nga nagpanalipod sa ilang katungod. These laws unequivocally require both government offices and private establishments providing goods and services to establish and maintain priority lanes to ensure that senior citizens, persons with disabilities receive priority in public transaction. Gituso niya ang pagpaygayon og executive session uban ang mga hingtungdang ahensya o business chambers aron pagtuki sa maong suliran. Kabay usab kini sa dugang pang mga interventions sa lehislatura aron lang pahugdan ang pagbaton sa maong priority lane sa matag buhatan. Alang ni Alcover, kinalang tabangan ng mga senior citizens nga mahuman sa ilang mga transaksyon sa sulod.
Pinagi kini sa sakto pagpatuman sa mga balaod nga naghatag og pabor ngadto sa ilang katungod. Protecting our senior citizens and PWDs are not merely displayed on signboards but are consistently and faithfully implemented in every government office and every establishment throughout the city of Cebu. Ian Navarro, CCTN News. Ombudsman na mahayag gawa gitubag ni Senador Robin Padilla ang pasangil sa giingong pag-ikyas kang Senador Bato de la Rosa niadtong Mayo. May kalabutan kini sa kasong obstruction of justice nga giduso sa grupong Tindig Pilipinas. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gibutyag sa ombudsman nga wala mitubag si Senador Robin Padilla sa pasangil mahitungod sa giingong pagpaikyas kang Senador Ronald Bato de la Rosa human giisyuhan og warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Matud ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla nga wala ni duso si Padilla og counter affidavit alang sa reklamong obstruction of justice batok kaniya. Kay wala man itubag si Padilla sa sumon nga gihatag sa ombudsman. Nakita ni Remolla nga wala gitagad sa senador ang ombudsman, inay nga panalipdan pa ang iyang habig. Dugang pa ni Remolla nga wala usab gipahimuslan sa senador nga makahatag sa iyang pagdepensa pinaagi sa counter affidavit. So we granted him an extension to file his counter affidavit. But surprisingly, one person has chosen to ignore the ombudsman's order. It's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of his of the persons who are charged with him. That's the best he can do. Samtang nakatubag na si Senador Alan Peter Cayetano sa iyahang counter affidavit mahitungod sa pag-ikyas ni De La Rosa ni adtong Mayo. Mihangyo usab ang kanhi Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca og paglugway aron makaduso sa iyang counter affidavit. Kining tanan pinasubay sa gihimong preliminary investigation sa ombudsman. Diin gipangayuan nila og depensa ang mga nalambigit sa giingong pagpaikyas kang De La Rosa sud sa 15 ka adlaw. Pinasikad kini sa reklamong giduso sa Tindig Pilipinas niadtong Hunyo 3 diin kasong obstruction of justice ang gipasaka batok sa mga opisyal sa Senado. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, tungod sa kakuwang sa permit ug mga reklamo, laing unom ka mga negosyo sa syudad sa Mandaue, gipasira. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa,
mga igsuon, hinaot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss Jane. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Balik sa ato mga balita, Business Permit Licensing Office sa siyudad sa Mandawi nipasira og unom ka mga negosyo karon nga si Manaha. Tungod kini sa kakuwang og permit og mga reklamo. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahinumduman ang mga negosyante sa syudad sa Mandawi nga motuman sa balaod alang sa hapsay nga operasyon. Kinihuman pipila ka mga negosyo ang nasayran nga walay igong permit. Karong si Manaha, moabot sa unom ka mga establishmento ang gipasira sa Business Permit and Licensing Office. Giisyuhan og cease and desist order ang mga negosyo nga nag-operate nga walay igong requisitos, ilabi na kadtong adunay mga reklamo gikan sa komunidad. Lakip sa mga gipasira ang usa ka bodega og automotive repair shop. Ang bodega giingong nahimutang duol sa usa ka subdivision. Nagproseso na unta pag-apply sa permit apan tungod sa mga reklamo giisyuhan og cease and desist order. Gipasabot nga strikto ang Mandawi sa pagpatuman sa zoning og land use regulations aron masiguro nga ang mga negosyo anaalang sa mga lugar nga angay alang sa ilang operasyon.
Isa na ito nga requirement ang gitawag nga locational clearance to ensure nga kung asa ka mag-operate, allowable ang imuhang business nga paghimuon. So dili pwede nga kanidiri residential medium residential unya na itaas kayo nga factory diha or na batching plant sa atong nakita na nabaya na yung mga incidents nga inana. So as much as possible we try to harmonize. Magpadayon ang BPLO silang inspeksyon sa mga negosyo, hilabi na kung adunay madawat nga mga reklamo. Ang community mismo are very vigilant to report to us nga if nabay permit or wala. And then kita sad as the enforcement arm in the regulation of businesses, we also ensure nga ma-implement po nato ang balaod reasonably and with due process. Kitagaan man nato na sila og notice, di man nato na dayon ipa-close. Mahimong malibkas ang pagsira kung makakompleto sa gikinahanglang permit, makabayad sa bayranan o ubang rekisito sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, plano karon sa syudad sa Lapu-Lapu ang pagtukod og TISDA accredited nga housekeeping training facility alang sa persons deprived of liberty sa BGMP Female Jail Dormitory aron mapalapdan pa ang livelihood program. Gisgutan kini ni Mayor Cindy King Chan uban sa BGMP o mga pribadong kompanya. Sa proposal, ang pasilidad gamiton isip training center alang sa pagbansay sa hands-on housekeeping pinaagi sa simulation exercise o punduhan pinaagi sa gender and development kun God budget sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang housekeeping livelihood program modawat og 25 ka mga babaeng PDL matag batch og mulungtad sa 2 ka buwan ang training. Niminus ang ihap sa mga minor de edad nga nagmalapason sa balaod sa probinsya sa Sugbo gikan sa Enero hangtod na sa buwan sa Hunyo karong tuiga. Matod sa HIPE sa Women and Children Protection Desk sa Cebu PNP nga si Lieutenant Rachel Tisoro nga niabot og 105 ang Children in Conflict with the Law kun CICL nga kaso sa kasamtangan. Mas ubos kini og dulan 3% itandi sa 108 ka mga CICL nga kaso nga natala sa susamang panahon niadtong 2025. Kadaghanan sa mga batan-on ang nakalapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act maong gingusgan karon sa Cebu PNP ang Oplan Bisita Eskwela aron ipasabot ngadto sa mga batan-on ang kamahinungdanon sa paglikay sa bisan unsang krimen aron sila magpabiling luwas. Mitahan ngadto sa otoridad ang kaniadtong editor-in-chief sa usa ka pamantalaan dinhi sa Sugbo human giisyuhan og warrant of arrest sa kasong unjust vexation. Tungod kini sa opinion article ni Marshall Espina niadto nga Disyembre 2024 nga nagisgot sa paglambigit sa usa ka religious group sa pamulitika. Mukabat ngadto sa 6,000 pesos ang piyansa nga gitagana gikan sa Batangas RTC nga mao'y nagluwat sa arrest warrant. Suma pa ni Espina nga gitahod niya ang mga proseso sa pamalaod. Giulagway niya nga usa ka matang sa pagpanghudlat ang pagpasaka og kaso bato kaniya. Tungod niini, nanawagan ang National Union of Journalists of the Philippines nga ibasura ang kasong unjust vexation batok ni Espina. Editorial cartoon sa usa ka pamantalaan sa China gisaway ni Defense Secretary Gibo Teodoro gumikan sa giingong pagyaga-yaga sa mga Pilipino. Taliwa kini sa isyu nga giilugang West Philippine Sea din gihulagway sa mga Pilipino kung gihulagway ang mga Pilipino isip unggoy. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisaway ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mantalaan sa nasod nga China human giulagway ang mga Pilipino isip mga unggoy gumikan lang sa giilugang West Philippine Sea. Sa editorial cartoon video gikan sa mantalaang China Daily,
Gisaway nila ang nimong Arbitral Award gikan sa UNCLOS nga naghatag og dakong katungod sa Pilipinas isip tag-iya sa giilugang dagat. Makita sa ilahang video nga daw nagsunod-sunod ang unggoy nga nakabarong Tagalog og salakot sa gingong pagdiktar gikan sa Amerika ug Japan nga maoy kaalyado sab sa Pilipinas. Posted hinuon kini sa ilang social media niadtong Hulyo 10, tuwa ka adlaw sa dili pa ang ikanapo nga anibersaryo sa arbitral ruling nga pabor sa exclusive economic zone sa nasod. Matod sa statement ni Teodoro, nga gipagagamay lang sa Chinese Communist ang panghunahuna sa mga Pilipino, hinungdan nga gipareha nila ngadto sa kaunggoy. Dugang pa nga ang pagyaga-yaga sa China ngadto sa 2016 Arbitral Award pinagi sa paghulagway sa pagpasirit og water cannon ngadto sa unggoy, nagpamatuod nga kuwang ang moralidad ug huyang na ang propaganda machine sa China. Nakita usab sa kalihim sa National Defense. Gagipakita usab sa China ang ilang kahuyang sa panggoberno, maong nisangput sa grabing racism, pagpanghulga ug tumang kalagot kagipakita ngadto sa Pilipinas. Kumikaw na sab kay walay ikapakitang mas lig-ong ebidensya aron pamatud-an sa China ang giingong pagpanag-iya sa giilugang dagat sulod mismo sa Philippine territory. Taliwa sa giulagway niyang schizophrenic behavior sa Chinese community, gipanawagan ni Teodoro ang mga Pilipino nga di magpalingla sa mga peking impormasyon ug dili usab magpadupig. Gian Navarro, CCTN News. Sa lain nga balita, siradaan una sa lokal nga kagamahanan sa siyudad sa Lapu-Lapu. Matag adlawng Domingo ang Hopes Dome Road o General Amores Street sa Barangay Gunob. Kini alang sa sugod nga pagpatuman sa Car Free Sunday. Ang mao nga dalan siradaan sa mga sakyanan gikan sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 10 sa buntag aron magamit sa publiko alang sa zumba, jogging, paglakaw-lakaw, pabisikleta, sports activities, ingon man pit walking, sa mas luwas o hapsay nga palibot. Gitumong aron madasig usab ang mga residente sa mas himsog nga kinabuhi o pagpalig-on sa koneksyon sa mga mulupyo pinagi sa paggamit sa pampublikong luna alang sa kalingawan. Mosunod, vendor nga shabu ang baligya nadakpan sa buy-bust operation. Dulan 4 milyones ka pesos nga balor sa shabu na sakmit. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
Balik sa ato mga balita, vendor nga shabu ang gibaligya wa makaugpo sa buy-bust operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Unit dinhi sa Region 7, ingon man sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Dulaan 4 milyones ka pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Wala makaugpo ang usa ka babaeng vendor human mapusasan sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 uban sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office atol sa gilusan nga buy-bust operation sa sitio Lutaw-Lutaw, Barangay Santo Niño sa Dakmay sa Sugbo, alas 4:52 kanina kadlawon. Ang suspitsado gilangan si Belinda de Gamo Montes, 37 anyos vendor, taga sitio Castilaan na Barangay Ermita sa sudad sa Sugbo. Nasakmit sa PDEA 7 ug kapulisan ang 22 ka puto sa kitwang shabu nga motimbang sa 550 gramos nga dunay average market value nga 3,740,000. Lagip sa nakuha ang usa ka cellular phone, buy-bust money ug ubang ebidensya nga giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imong nga chemical analysis. Kasamtangan nga gikustodiya sa PDEA 7 Detention Facility ug giandaman ang kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Dulaan 5 ka milyon ka pesos nga kantidad sa mga pinayuhot nga sigarilyo nasakmit sa PRO7 sud sa tulo ka buwan nga operations. Kapulisan sa Central Visayas mipasalig nga ila pang hingusgan ang kampanya uban sa Bureau of Internal Revenue ingon man sa Bureau of Customs. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Kapin sa 4.4 milyones ka pesos nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo ang nasakmit og 8 ka mga tawo ang ginaganakpan sa Police Regional Office 7 human hingusgan ang kampanya nga anti-smuggling drive sulod sa tulo ka buwan. Sa datos sa pahibaw sa kapulisan sa Central Visayas, nakalusad sila og 64 ka anti-smuggling operations gikan Abril 15, 2026 kadto na sa Hulyo 14, 2026. Ningmong operations nakasikop sila og 8 ka mga individual nga nalambigit sa pagtransport, possession ug distribution sa mga smuggled nga mga produkto sa sigarilyo. Kini nagpakita ang PRO7 ligon sila nga pasalig nga ilang puhagon ang krimen sa patigayon o hatagan og proteksyon ang legal nga negosyo. Ang pagpayhot sa mga sigarilyo dako og epekto sa ekonomiya sa Pilipinas, pinaagi sa paghikaw sa nasudnong kagamhanan nga makakuha og buhis nga alang sa pagpundo sa mga batakang paginahanglan sa mga Filipino sama sa healthcare, education, infrastruktura o pagpatuman sa balaod. Naghatag og sabnig nga dili patas sa kompetisyon sa mga lehitimo nga negosyante samtang nakakuhag na kong ginansya ang mga iligalista. Matod sa PRO7 ng PNP nagtinguha nga mapuhag ang pagpayhot sa mga sigarilyo pinagi sa ilusan nga intelligence-driven operations, pag-intercept sa gitransport nga pag-apod-apod sa mga kontrabando, pagnakom sa mga malapason o pagpaligon sila nga koordinasyon sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, lokal nga kagamanan o mga ahensya sa tinugyanan sa balaod. Kini nga panaghiusa makatabang sa pagbantay sa kita sa gobyerno, panalipdan ang lehitimo nga komersyo o nga pag-amping sa seguridad sa ekonomiya sa Pilipinas. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa PRO7, mipaligon pag-usab nga ilang hingusgan ang kampanya batok sa pinahihot nga sigarilyo o mibahad sa mga nalambigit nini nga ilang kining sakmiton. Ang kapulisan sa Central Visayas pabilin nga ligon sa pagpanambo sa ng intelligence ug enforcement operations batok sa tanang matang sa smuggling subay sa ilang nga parayon nga pagsuporta sa gobyerno sa pagproteher sa nasudnong ekonomiya o nga pagpanalipod sa balaod. Arnold Bustamante, CCTV News. Gibahaan ang pipila ka mga karsada dinhi sa syudad sa Mandawi tungod sa kusog nga pagbundak sa uwan karong hapon. Sa advisory sa Mandawi City Command Center, wa maagian ang gagmay nga mga sakyanan ang bahin sa daan sa AS Fortuna dapit sa eskina Gloria o Rolling Hills. Nakasinati usab og pagbaha ang Lupis Haina Street sa Barangay Tipulo. Natala usab ang pagtaas sa level sa tubig sa sapa sa Mahiga apan wa ra hinuon kini miawas. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod Lunes pohon dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.
song. Your music. You're listening